बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। आवाम के फैसले में कुछ ही दिन रह गए हैं। हमें ज्वाइन करें जनाब हैदराबाद से रिजवी साहब भी। हैदर भाई हमें एमकेएम के सीनियर रहनुमा कराची से ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। हैदर भाई, प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि 3 जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। अभी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बाद जो नतायज होंगे, सूरत हाल क्या हो सकती है, इलेक्शन वाले दिन क्या हो सकती है और अगले कुछ दिनों में क्या हो सकती है? देखिए, इसमें कोई जाहिर है कि कोई बात हतमी तौर पर नहीं की जा सकती कि इलेक्शन वाले दिन के सूरत हाल होगी, मगर जहां तक एमक्यूएम के वोटर का ताल्लुक है तो जाहिर है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हालात हैं। उसके बावजूद एमक्यूएम का वोटर सड़कों पर निकलेगा। हम इंशाल्लाह अपनी तमाम नशिस्तें बावजूद नामसाइक तरीन हालात के बावजूद इसके कि हमें टारगेट बॉम्बिंग का निशाना बनाया जा रहा है, हम अपनी सीटें लेंगे। और देखना यह है कि पूरे मुल्क में वोटर टर्नआउट क्या होगा, क्योंकि 3 सूबों में ऑलमोस्ट इलेक्शन कैंपेन नहीं हो रही है, और अगर है भी तो वो बहुत ही ज्यादा महदूद पैमाने पर है। अब देखना यह है कि वोटर टर्नआउट क्या होगा, और अगर वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा रहता है तो ये इसका एक एहतमाल ये भी है कि क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, नेशनल मीडिया, नेशनल ऑब्जर्वर्स और इवन लोकल मीडिया और लोकल ऑब्जर्वर्स इन तमाम प्रोसीडिंग्स को जो है वो इवेल्युएट कर रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा कम रहता है तो फिर पाकिस्तान में एक हाथ से दूसरे हाथ जाने वाली डेमोक्रेसी पर कई सवालात आने का खदशा है। और ऐसी सूरत हाल में ये सवालात बैनुल अक़वामी ममालिक की जानिब से, खुद नेशनल और लोकल मीडिया की जानिब से और लोकल नेशनल ऑब्जर्वर्स की तरफ से आएंगे, और फिर पाकिस्तान यकीनन एक मुश्किल में आएगा कि वो अपनी एक जमहूरियत को, जो कि ट्रांजिशन में एक जमहूरियत से दूसरी जमहूरियत की तरफ पहली बार जा रही है, उसको लेजिटिमाइज कैसे करेगा। लेकिन ये बताइएगा कि 27 दिन 28 धमाके, 3 जमातें टागे हैं। बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट पार्टीज भी टारगेट के ऊपर है। आज डॉक्टर मालिक साहब के ऊपर अटैक हुआ है। आपको क्या कोई हुकूमत नाम की चीज नजर आ रही है? क्योंकि हमने जितने भी धमाके कराची में देखे हैं, प्राइम टाइम पे होते हैं, 9 बजे होते हैं, एक ही तरह के हैं, एक ही साख के, एक ही स्टाइल के हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर कोई हमें इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग नजर नहीं आती, कोई शेयरिंग नजर नहीं आती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आती। कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यों नहीं रोका जा रहा है इन धमाकों के अंदर? क्यों लोग मर रहे हैं और मखसूस लोग मर रहे हैं? जी हैदर भाई, तो शायद ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का जो पूरा फॉर्मूला है वो बड़ा क्वेश्चन हो रहा है सिचुएशन में। इससे तो बेहतर ये था कि वही वजीर आजम इसको कैरी ऑन करके, या आइंदा आने वाले वजीर आजम को इस पर आइंदा आने वाली पार्लियामेंट को गौर करके बहस करना चाहिए। लेकिन पहले वजीर आजम ने भी तो कुछ नहीं किया ना हैदर भाई। पहले वजीर आजम ने क्या किया? पहले वजीर आजम ने क्या अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बना दी? मेरी अर्ज सुन लीजिए कि कम से कम आपके पास अक्यूज करने को एक वजीर आजम तो था, एक हुकूमत तो थी। यहां पर तो सूरत हाल ऐसी दिखाई दे रही है कि कोई भी आदमी इस आग में हाथ टापने को तैयार नहीं है, और ना इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई बहुत बड़ी इंटेंशन दिखाई दे रही है, ना निगरां हुकूमत कोई बहुत बड़ा जो काम करती दिखाई दे रही है। ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल से अगली पार्लियामेंट को इस पर गौर करना चाहिए। ठीक ठीक। एक्टिविटी क्या रही, उन्होंने एफर्ट्स क्या की, मुझे इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कोई बहुत बड़ा काम दिखाई नहीं दिया। दुआए कुनूत पर तो लोगों को रोका गया, मगर जिन्होंने पाकिस्तान के कर्जे माफ कराए और करोड़ों अरबों रुपए खा गए, उन पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। एक भी कैंडिडेट मुझे ऐसा नजर नहीं आया कि जो अरबा रुपए के कर्जे माफ कराने के बाद 63O में जिसको रोक दिया गया हो, या 63N में किसी को रोका गया हो। ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल से आइंदा आने वाली हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को मिलकर इस बात पे गौर करना चाहिए कि क्या यही सूरत हाल बेहतर है या कोई और शक्ल देखी जा सकती है। लेकिन आप कह रहे हैं जिम्मेदार कौन है मुशाहिदुल्लाह साहब? अगर इसी तरह से मतलब पिछली हुकूमत पे हम इल्जाम लगाते हैं, और बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके इकदाम इतने सही होते तो आज ये सूरत हाल ना होती, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है? क्या इलेक्शन डे आपको पुरम नजर आ रहा है? इलेक्शन के बाद क्या होगा कि मखसूस जमातें अगर नहीं आएंगी और उनके खिलाफ इसी तरह से उनके ऊपर पाबंदी रहेगी, या खुद साख्ता होगी या तालिबान की जानिब से होगी, जो भी होगा, तो फिर उसके बाद किस किस्म की पार्लियामेंट बनेगी?
देखिए पार्लियामेंट तो इंशाल्लाह जो भी बनेगी 11 के बाद बनी जाएगी, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, देखे ना ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, ये कि जी 3 पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, ये जरूर है कि उन पे हमले हो रहे हैं और उसकी हम मजम्मत करते हैं और हम उनके गम में शरीक हैं, हमें अफसोस है, हमारे भाई हैं, लेकिन इस तरह से टर्न देना, देखें ये फेडरेशन के खिलाफ बात है मेरे नजदीक। बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड देना पता है किसका काम होता है? इलेक्शन कमीशन का, हुकूमत का, पुलिस का, फौज का, रेंजर्स का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का। नाकाम हुए फिर इसका मतलब अदलिया का तो लेना, नाकाम हुए अगर ये लोग यानी कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हो, फिर तो आप कहें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पर कि 2008 में मियां साहब को परवेज मुशर्रफ की ने नाअहल करार दिलवा दिया था अदालतों से। उस वक्त मीडिया ने एक भी प्रोग्राम नहीं किया कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, कोई सियासतदान नहीं बोला। मतलब ये ऐसे ही है ना कि आज अगर इमरान खान को नाअहल कर दें तो उसकी कंपेन चलेगी? नहीं चलेगी ना। मियां साहब के साथ तो ये किया ना, वो रियासत और हुकूमत की तरफ से किया गया था। आज अगर कुछ लोग जो दहशतगर्दी कर रहे हैं इस मुल्क में, उनकी तरफ से अगर कुछ लोग टारगेट हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि इसके कसूरवार इस मुल्क की हुकूमत या रियासत है या इस मुल्क की अदलिया है। और फिर इसमें मजीद इसको ये एंगल देना मैं नहीं तो समझता। क्या एंगल दिया जाए इन 3 जमातों को? देखिए पहली बात तो यह है कि अपनी गलतियां, पहले पीपल्स पार्टी फेडरेशन की बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, क्यों कंपेन नहीं कर रही वो इंटीरियर सिंध में? पंजाब में इनके 2 वजीर आजम है साबिक, क्यों कंपेन नहीं कर रहे? किसने मना किया है? अपने हलकों में कर रहे हैं, कोई उनके ऊपर हमला नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि बाकी जगहों पे भी कर सकते हैं, नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी जमातें अभी एमक्यूएम ने जलसे किए हैं ना पिछले 3-4 दिनों में, अल्ताफ हुसैन साहब के जलसे इंटीरियर में भी हुए हैं, पंजाब में भी हुए हैं, कराची में भी हुए हैं, उन्होंने खिताब किया है। एएनपी मार खा रही है सबसे ज्यादा। जलसे भी हो रहे हैं मगर धमाके भी तो हो रहे हैं। देखो धमाके तो सब पे हुए हैं ना, हमारे पे नहीं हुए। सही है, नहीं हुआ, बिल्कुल है। कल हमारे आज भी हमारे 5 बंदे अगवा हुए हैं दफ्तर से, ठीक है, हो रहे हैं। तो फिर कौन जिम्मेदार है? देखो जिम्मेदार इस मुल्क की हुकूमत आज की भी है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदार पिछले 5 साल जो हुकूमत में पिछली हुकूमत जिम्मेदार है। अगर वो अपना फर्ज अदा करते बिल्कुल, तो आज ये ना कहना पड़ता कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई। ये लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करना उस वक्त की हुकूमत जिसने ये ऐलान किया था कि इस मुल्क में इंतखाबात होंगे फला तारीख को, उनका काम था, उन्होंने नहीं किया ना। पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी है ये नहीं? हाजी बिलोर साहब से पूछेंगे और हैदर अब्बास साहब से पूछेंगे, सिराजुल हक साहब से पूछेंगे कि वो किस किस्म का अमन अमान लेके आ सकते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दोबारा गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ सिराजुल हक साहब भी मौजूद हैं, हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब भी हैं। सिराजुल हक साहब, ये जो सूरत हाल बनती चली जा रही है, इससे आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई एक पुरअमन पाकिस्तान बन पाएगा? अगर बनाना होगा तो कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, किन शराइत पे बनाएगा? मैं समझता हूं कि इलेक्शन के अलावा और कोई हल तो नहीं है। 4-5 दिन बाकी है, इसको जैसे तैसे गुजारना चाहिए। और आइंदा आने वाले पार्लियामेंट में सबसे पहली बात और तरजीह इसी को देना चाहिए कि किस तरह अमन को यकीनी बनाया जाए। और गुज़श्ता ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जितनी भी तजावीज़ आई हैं उसको दोबारा उठा कर सोचना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमने सब मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, सियासत से बालातर होकर, नजरियात से बालातर होकर इसको पहली तरजीह में लेना चाहिए। लेकिन सिराजुल साहब, आप क्या तालिबान की मजम्मत करते हैं? जो ये हो रहा है, जो अटैक्स हो रहे हैं, आप नाम लेके तालिबान की मजम्मत करते हैं? हम तो हर वाकया जिसमें कोई भी मजलूम मरता है उसकी हम मजम्मत करते हैं, फर्द करे, कोई ग्रोह करे, कोई जमात करे, कोई तंजीम करे या रियासत करे। लेकिन मजम्मत और मजम्मत तो उसका इलाज नहीं है, असल तो हल निकालना चाहिए। साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या तालिबान जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप उनकी मजम्मत करते हैं? मैं समझता हूँ ये तो एक कंजर्वेटिव क्वेश्चन है कि मजम्मत करते या नहीं करते। हम 1000 बार हर उस जुल्म का मजम्मत करते हैं नहीं, हर जुल्म की है सर। तालिबान की दहशतगर्दी की मजम्मत होती है आपकी जवाब?
کرتا ہو, ریاست کرتی ہو, حکومت کرتی ہو, ظلم ہی ہوتا ہے. کوئی فرد کرتا ہو, حکومت کرتا ہو, طالبان کرتا ہو, آپ کرتے ہو, میں کرتا ہوں, جو بھی ظلم کرتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مذمت اور مذمت سے مسائل حل نہیں ہوتے, ورنہ رحمان ملک صاحب نے تو 1,00,000 بار مذمت کی ہوگی, اس سے تو مسائل حل نہیں ہو گئے. اس لیے ہمیں عملی طور پر اس فیلڈ میں جا کر سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس سچویشن کو تبدیل کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. نہیں, یہ اچھی بات ہو گئی. آپ نے کہا کہ اگر مذمت ہے تو ہم طالبان کی مذمت کرتے ہیں, اور اگر اس طرح کی دہشت گردی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو اس ڈینائل سے نکلنا ہے, اس سچویشن سے نکلنا ہے جس میں ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, پھر حل کی طرف جائیں گے. جو ہے آپ کا یہ کوشچن یہ حالات کو فیس کرنے کے مترادف نہیں ہے, یہ وقت گزارنے کا ایک کوشچن اور جواب ضرور ہے. سوال یہ ہے کہ اس ماحول کو تبدیل کیسے کیا جائے. مذمت کرنے سے نہ دہشت گردی رک سکتی ہے, نہ ختم ہو سکتی ہے. درست بات ہے, لیکن ڈینائل سے تو نکلیں گے نا. بالکل صحیح بات ہے. پیپل پارٹی اور این پی والے سیریس نہیں تھے اس سچویشن کو تبدیل کرنے کے لیے. سر, میں یہ جواب حاجی صاحب سے بھی لے لیتی ہوں, چونکہ آخری پورشن ہے, ہمیں کسی حل پہ نکلنا ہے. حاجی صاحب, آپ لوگ سنجیدہ نہیں تھے. سنجیدہ ہوتے تو آپ اختیار کی بات کرتے, اور اختیار آتا تو اب صحیح معنوں میں طالبان یا جو دہشت گرد ہیں ان کو ختم کرتے. آپ کیا کرتے رہے 5 سال, آگے کیا دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتلا دیجیے. اصل میں جی کہتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, اپنی نے تو لگائی ہے. یہ طالبان آئے کہاں سے, طالبان بنائے کس نے, طالبان کا ساتھ کس نے دیا, یہ ساری کچھ تو اپنی بنائی چیز, آپ اپنی بنائی کو کہتے ہیں خود کردہ علاج نہیں, ایسا اپنے کیا کا علاج نہیں ہوتا. پہلے ہم نے جا کے وہاں علماء کرام کو حکومت دی, پھر جب علماء کرام ہماری بات نہ بنائی تو ہم نے اپنے, میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ علماء کرام نے ہمارے نے کہا کہ یہ ڈاکٹر نجیب جو ہے یہ کافر ہے. اچھا, اس کو اب پھر اس طالبان کہ ہمارے استاد کافر ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ استاد کافر تھے کہ طالب تھے. طالبوں نے جا کے اپنے استادوں کو ہٹا دیا. اب وہ طالبوں کے ساتھ کون, جوسف علی خان نے کہا تھا کہ ہم نے دارالعلوم میں دیکھا ہے کہ طالبان جو ہے انہوں نے تو قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, وہ یہ پتہ ہے ٹینک ان کو چلانا کس نے سکھایا, ان کو ہوائی جہاز اڑانا. یہ تو ایک بڑی لمبی تھیوری ہے جو اس وقت ہم روتے تھے, کوئی ہماری سنتا نہیں تھا. آج وہی چیز جو ہم نے بنائی تھی وہ ہمیں جو اس وقت لوگوں نے بولا تھا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں. اب اگر کہتے ہیں جی امریکہ یہاں سے نکلے, میں کہتا ہوں کل نکلتا, خدا کرے آج نکل جائے. لیکن امریکہ کو لایا کون؟ امریکہ کا اگر روس ہوتا تو امریکہ کا باپ بھی نہیں آ سکتا تھا. تو یہ پولیٹیکل ویژن نہیں ہے نا جی. ہمارے لوگوں کا پولیٹیکل ویژن تھا. وہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں یہ روس کے ایجنٹ ہیں. آج اگر روس زندہ آج روس اگر ہوتا اپنی پوزیشن میں ہوتا تو یہ امریکہ کا باپ یہ سوئٹزرلینڈ دیکھ نہیں سکتے تھے. وہ عراق میں بھی افغانستان میں وہ آیا, روس نہیں ہے اس لیے وہ آیا. روس ہوتا تو نہ آتا. آگے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ انتخاب صحیح ہو جائے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے, پھر میں آگے بڑھاؤں. مشکل ہے جی, انتخابات کافی مشکلات ہیں, لیکن ہم انتخاب میں جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر انتخابات کے اس کا کوئی حل نہیں. انتخاب ہونے چاہیے اور صحیح سطح پر ہونے چاہیے. ہمیں بھی, لیکن ہمیں جو لوگ نہیں چھوڑ رہے ان کو پتا ہے کہ ہمارا آنے سے ان کو تکلیف ہے. ان کے اپنے دوست آئیں گے تو پھر وہ سب کچھ کر سکیں گے, ہم ہوں گے تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی. اس لیے وہ ہمیں نہیں چھوڑتے, وہ اپنے دوستوں کو کوشش کرتے ہیں. لیکن ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں, آپ ڈٹے ہوئے, یہ ڈٹے ہونا بہت اچھی بات ہے جی. یہ آپ ڈٹے ہوئے, یہ بات سراہنے کی قابل ہے جی. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے سرکار دو عالم کا صدقہ. اچھا حیدر بھائی, بالکل آپ نے دعا کی, ہماری بھی یہ دعا ہے کہ سرکار دو عالم کے صدقے میں اس ملک میں امن ہو. لیکن حیدر بھائی, اگر غلط پالیسیز نہیں ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں آپ ڈیموکریسی لا پائیں گے اگر کچھ جماعتیں نہیں ہوں گی, اور اگر آپ نے اقدامات ٹھیک کیے ہوتے تو آج یہ نہیں ہو رہا ہوتا؟ دیکھیے, یہ بات بالکل درست ہے کہ جس طریقے سے گزشتہ 5 سالوں میں دہشت گردی کا مقابلہ کیا جانا چاہیے تھا اس طرح نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ دہشت گردوں کو ریکگنائز کرنے اور ان کو ریکگنیشن میں ہی ہم نے جو ہے 5 سال گزار دیے. کراچی میں ایک بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد آئے تھے اور آ رہے تھے. ہم نے رجسٹریشن کا مطالبہ کیا تھا, لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا, ہمیں برا بھلا کہا تھا. اس میں پاکستان کے تقریباً تمام پولیٹیشنز اور تقریباً تمام میڈیا ہماری نیت پہ شبہ کر رہا تھا کہ جی کراچی میں تو طالبان ہے ہی نہیں. اس وقت کے وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر داخلہ, سندھ کے وزیر داخلہ, سندھ کے وزیر اعلیٰ, یہ آن ریکارڈ ہے کہ کراچی میں کوئی طالبان نہیں ہے. مگر آج جب وہ سر پر آ گئے ہیں تو سب کو محسوس ہو رہا ہے. تو چلیے ٹھیک ہے, میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں
کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ بالکل بالکل، بہت بہت اعلیٰ۔ بشائر صاحب آخری بات آپ کہہ دیجئے کچھ، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں دو باتیں ہیں، دیکھیں موجودہ حکومت ناکام ہوئی ہے، ناکامی کو تو پیٹنا، یہ جو 5 سال ہے اس کا، اب اگلی جو بھی آنے والی حکومت ہے اس پہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے جو بھی کیا تھا 5 سال وہ انہیں کاٹنا، وہ ہے نا جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، اور جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے؟ یہ اشکوں کی لگائی ہوئی آگ ہے، اس کو آگ کو ٹھنڈا کرنا تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام اسٹیک ہولڈرز ایک کا، بڑا چیلنج ہوگا اگلی حکومت کے لیے، فوج کا، عدلیہ کا، میڈیا کا۔ یہ جو میاں صاحب نے 10 نکاتی ایجنڈا دیا تھا اس حکومت کو 2010 میں، اب وہی کرنا پڑے گا اور ایک ہو کے ان مسائل سے بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اور آخری جو سب شعر پڑھ رہے ہیں تو میں بھی یہ کہوں گی کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اگر اسی طرح سے سب لوگ یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارا گھر محفوظ ہے اور دوسرے کا گھر جل رہا ہے، تو یہ آگ کے شعلے ایک دن آپ کے گھر تک بھی بجھ آئیں گے، اور چونکہ ہوا کسی کی نہیں تو لہٰذا اس کے لیے، تحفظ کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا ہے۔ اس کا ایک اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ 11 مئی کو گھر سے نکلیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے ووٹ ڈالیے، کیونکہ سب نے کی اب تک اپنے فیصلے، لیکن اب ہوگا فیصلہ عوام کا۔